Oh, ha. May pantinda na bukas. Aw, mamaya. Madaling araw na pala. Oh. Okay. Sige, PM lang kung sino yung may gusto. Kung kinsa to may gusto. Kachambasad may pugapo. Pugapo, lapu-lapo. Naginhawa pang lapu-lapo eh. Oh. Good size na rin oh. Butang sigpaw. Butang to ni sigpaw. So ano ni? Manhan naman tani. Yun. Yun. One hand. Kwarta na ini kwarta. Ay. Marag pinaslan ba bro? Ko ada pokot ha? Nero. Ito pinakadak ko ay. Ha. Yan. Oh. Ano na? Secure na. Yun. Paldo-paldo sa gamay ba? Oh, pusit oh, dalawang pusit. Yun. Yun. Dagat si. Iya. Nagisi ko nagisi chukoy lagi. Yun. Bukal na? Kali man ay mong sinina. Pwede ko ni mula maton. Oh my God. Tuwa na sa mga kabradik. So, oh, daling araw. Daling araw yung hapon na namin. Lain kita tanaw mapuak ha. Masa man? Yan man po. Pwede ko ni mula maton ba? My God. Ay. Huh! Huh! Kal. Oh, dangay. Mamay ko na. Mga bangag naman itong kaldero. Gano? Ngayon na lang na.